की राम की আজি আজি আমার পদ্মনাভ দাস তাଙ୍କର একমাত্র কন্যা রাজেশ্বরীর ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆଉ ଅଜା ଆଈ ଆଉ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମର ଏଇ ଶିବମୁନି ସେବା ସଂଗଠନ ନିରାଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରମ ମାନବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଛୋଟ କନ୍ୟାର ରାଜେଶ୍ୱରୀର ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣବ କରିନେବା ତାପରେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା। बोलो राजेश्वरी की जय, राजेश्वरी की जय, राजेश्वरी परिवार की जय। समते राजेश्वरी निरोग रहू, निरोग रहू, राजेश्वरी निरोग रहू, निरोग रहू, दीर्घायु हेऊ, दीर्घायु हेऊ, तार परिवार निरोग रुहंतु, तार चला पथ सुगम हेऊ। सेतिकी आज आमी कामना करी ताकू समस्ते आशीर्वाद करिबा। नियो टिके फूल चावल टी दियो, समस्ते आशीर्वाद करो। समस्त दे दिन तू निरोग को तू सुस्थ तू बलवान तू अजर तू अमर तू शुद्ध बुद्ध पवित्र ओम ब्रह्मास्मि में आत्मा ओम ब्रह्म जय जी जय जी जय जी ले जा फूल पकड़न आशीर्वाद दे